insya Allah kita bersama Bapak Kesang Mu'alaf 88 insya Allah nanti malam mungkin Ba'da Isya kita akan mengadakan acara haul Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Jaini Gani. Nah, yang kalian kenal juga yaitu tadi Abah Guru Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Nah, sebetulnya haul beliau yang ke-16 ini sebenarnya sudah bertepatan kemarin di tanggal 17 Februari 2021 atau juga di tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah. Nah, haul beliau ini yang ke-16 tidak bisa diselenggarakan seperti biasanya lagi di Banjarmasin seperti yang di tahun-tahun sebelumnya, sama juga waktu di haul yang ke-15 juga tidak bisa diselenggarakan karena kita semua masih dalam keadaan pandemi, masih ada pandemi virus COVID-19 ini. Maka dari itu pemerintah pun mungkin tidak mengizinkan, dan dari pihak mungkin dari pihak keluarga Abah sendiri pun tidak mau mengumpulkan massa yang nantinya akan terjadi yang tidak diinginkan seperti terjadi penularan virus corona ini, guys. Nah, maka dari itu kita sebagai, khususnya saya juga yang berasal dari Kalimantan Selatan ingin mengadakan haulan ini sendiri kita di daerah kita sekarang, karena saya berdomisili dan saya dan Bapak berdomisili di Solo. Maka dari itu kita insya Allah akan mengadakannya di daerah Jawa Tengah sini, tidak bisa di Banjarmasin. Nah, sebelumnya juga para jamaah ya, kemarin saya mendapatkan info juga dari adik saya di sana, dan saya lihat banyak postingan-postingan juga di media sosial juga. Beberapa warga Kalimantan Selatan khususnya dan warga-warga lain masyarakat Indonesia dimanapun berada, mereka mengadakan masing-masing di wilayahnya masing-masing, mungkin di kampung-kampung mereka, di RT-RT mereka gitu, dan tapi pastinya masih dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi karena kita memang sudah menjadi tradisi atau seperti apa gitu, karena setiap tahunnya kita kan alhamdulillah selalu mengikuti gitu haul Abah Guru Sekumpul ini, walaupun kita misalnya pas lagi di sana bisa langsung datang ke Sekumpul Martapura, ataupun kita pas lagi di mana aja kita alhamdulillah masih bisa ikut mendoakan beliau gitu. Nah, seperti yang pada tahun kemarin juga saya dan Bapak K, karena itu baru-baru ada pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa kemana-mana juga, dan kita tidak bisa pulang ke Banjarmasin juga untuk tadinya mau ikut haulan juga, tapi ternyata juga di sana ditiadakan. Nah, maka dari itu di tahun kemarin di haul yang ke-15 kita ikut mengirimkan doa melalui konten kita juga ya. Kita hanya berada di dalam kamar hotel pada saat itu, karena belum tinggal di rumah dinas ini, jadi masih tinggal di hotel pada saat itu, dan kita hanya bisa mengirimkan doa juga, ikut berdoa juga melalui video pada saat itu. Nah, pada kesempatan sekarang ini yang insya Allah tadi seperti saya bilang, nanti malam kita akan mengadakannya mungkin di daerah Klaten. Di sana nanti mungkin ada beberapa jamaah juga, tapi yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan ya guys ya. Jadi tidak jangan sampai membuat menjadi kerumunan yang seperti apa yang memang sudah dilarang oleh pemerintah, dan kita sendiri pun harus mematuhinya, jangan sampai ya terjadi kerumunan, intinya seperti itu. Nah, kenapa kita hari ini baru mengadakan
dan ibu dari Pak Sam sendiri juga yang baru meninggal, Ibu Daryati ya kalau tidak salah namanya. Kalau salah menyebutkan mohon dimaafkan, karena agak lupa saya namanya. Nah, insya Allah juga nanti selain yang ada di buku Yasin ini, semua keluarga-keluarga saya khususnya dan keluarga Bapak Kisah Mu'alaf dan teman-teman semua yang nanti hadir di sana, kita akan minta tolong menitipkan doa, minta kirimkan, menghadiahkan juga untuk para almarhum dan almarhumah, keluarga-keluarga kita yang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, nanti seperti apa gelaran acara haulannya sendiri yang kita adakan di Klaten nanti pada hari ini tanggal 25 Februari 2021. Mudah-mudahan selalu dilancarkan nanti acaranya, dimudahkan, dan yang terpenting kita bisa mengirimkan doa kepada beliau-beliau yang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi selain keluarga saya sendiri, yang pastinya wali-wali Allah, Habibullah, Guru sendiri, terus ada Abah Guru Judi, ada Syahri Jaber juga, dan pokoknya semua yang mungkin yang ada di belakang saya ini, di foto di gambar belakang saya ini yang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan kita kirimkan, kita hadiahkan doa insyaallah. Oke guys, ikutin ya nanti seperti apa acaranya di sana. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi guys. Sekarang saya sudah berada di Klaten dan sekarang lagi persiapan kita untuk acara Haul Abah Guru yang ke-16 ya. Ini ada beberapa jamaah sudah yang hadir. Ini tempatnya kita di TPK Al Barokah Klaten Ceper guys ya. Jadi nanti seperti apa caranya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan tentunya kita bisa khusyuk dalam melaksanakan haul Abah Guru Sekumpul kali ini ya guys ya. Oke, saya mau kasih lihat dulu situasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memulai acaranya. Ini di channel YouTube-nya Samualaf 88, kita adakan live ya, untuk channel Tata 81 tapping. Jadi bisa kalian nanti nonton di siaran tundanya di channel YouTube Tata 81. Oke, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Sekarang sudah mulai, mudah-mudahan bisa lancar segalanya, semua acaranya, dan kita semua di sini yang mengadakan acara haul ini bisa mendapatkan syafaat dari Abah Guru Sekumpul tentunya khususnya, dan juga para Habibullah, Habibullah wali-wali Allah. Jadi di sini ada gambar beliau ya, memang ada di sini ya. Ini di sebelahnya ada Habib Anis dan juga Abah Guru Sekumpul. Begitu cintanya kita kepada Habibullah wali-wali Allah ini ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa santri-santri sudah yang hadir di sini, dan sekarang memang kita lagi persiapan. Sebentar lagi ba'da Isya insyaallah kita akan mulai acara haul Abah Guru Sekumpul atau juga Kiai Haji Muhammad Jaini Gani yang ke-16. Oke, ini kita lagi setting proyektor ya. Ini mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Oke, bismillah. Ini sudah kita setting juga di sini beberapa kamera. Ada kamera HP, kamera ini juga ada. Terus yang di bagian
Sini juga ada, jadi setiap angle-nya spot-spotnya. Ini juga ada. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, ini laptop kamu guys? Hah? Laptop? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'idu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majid ala sayyidil wujud Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibut taj wal mi'rad wal buraq wal alam, dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun, man ismu makbu'un maradu'un alahi wal galam, samsud duha badrud duja nurul huda misbahu zalam, sayyidil kaunain wa syafi'il sakalain abul qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hasim, Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabiul Haramain Maqbub, Indal Masrikin wal Maghribain, Faya ayyuhal mustajun Linuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat, dengan keberkahan, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan curahan kita kenikmatan yang luar biasa, hingga kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di tempat yang insyaallah Allah cucurkan rahmat keberkahannya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya malaikat anni qad ghafartu lahum, wahai malaikat telah ku ampun dosa-dosa mereka yang berkumpul mengingat aku, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari beliau. Amin. Mendapatkan nazrah, pandangan dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampun lima dosa-dosa kita. Dan mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin kita untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai acara ini dengan pertama akan membacakan tawasul, kirim al-fatihah kepada beliau dan para aulia dan para sepuh-sepuh khususnya di tanah Jawa, dan kita akan melanjutkan dengan pembacaan yaitu Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Simtud Durar, yaitu yang dikarang oleh Imam Syekh Ali bin Muhammad Syekh Habsyi Tarim Hadramut. Dan mudah-mudahan pada saat Mahalul Qiyam saya harapkan untuk kita sama berdiri untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ala hadiniya wa qulubina salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alil baitihi kiramil barakati wa syafa'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. خصوصا صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحارث شيخ التريم وأصولهم وفور بركاتهم ثم إلى وجميع في هل الزنبل والباقي والمعلى والجميع في Palembang وجميع في Kalimantan خصوصا صاحب الخال الإمام الكتب الأخوان شيخ محمد زيني بن عبد الغني وأو لغوبه أبا guru sukumpul أو لغوبه guru jai أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنه الجنة برحمته والدينا والخاصة وجميع النعمة على هدينا وجنود الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزواجه وذريته بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد أشرق البدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والجلد كشفت بالعهد المستور ليبرز نور كلمة في عالم الظهور نور فاق كل نور وانبذ حقه كما علم أتى الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشركة لا في هذا السماء الممدود فحضر بالطبق للسيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوقته الذي رتب الله على هدر وجود هذا المولود فانفلق حسب كماله من النور أنعمود ورز الحمد المحمود متنا لله بالتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بوجود المصطفى ولآل الكون أسر وسرور قد تجاب مستمر
وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل أسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل إداء نواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولما نزل فكر من دار الأقصى في محمد أكودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أي جعل سيفه مسكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل مقبولا وتوجه في توجهاتي خالصة وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه المال فتعود الظافرة وعلى باب ذاتي تهدراه فتغشاها منه القيود الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وعامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن في موطن القرب والمظهر جاسم إدادك في عبادك وسكي كوس إرسادك لأهل ودادك سيد المكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم من وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهل يدرك ترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفازنا في جميع أطوارنا وتطلباتنا بجميع رعايتك واسني وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية الآمالنا وتتقبل منا ما احترقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولهجك أواجه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك خالصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة وهي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل مسلم منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأمنا ببركاته وشرف وجاته أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأرنا راية الدين قوي في جميع الأقطار المنصورة ومعلم الإسلام بالإيمان بعليها مأمورة معنى وسورة وصف اللهم قربة المكروبين واقض دين مدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابلغ الأدل في ولادي حقا في جميع النواحي والأقطار ويدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب في الاستياسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الاستياسن من جميع البلايا وفي الاستماكن من الذنوب والخطايا واهدنا في عملي بطاعتك واسدك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صالحا لأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهق نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala halihi fi kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mungkin dibar Yasin langsung surat Ikhlas ditambil saat cekapipun. Monggo dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal azqani fahum muqmahun
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير اللهم أجر رحمة ونعمة ومغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan pada leluhur kita sekalian bil khusus Abah Guru Sekumpul Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i was-salti wal barad wa naqim min al-khataya kama yunqqa sabiyatul min واكتبه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه ارفع لهم الدرجات وعدمة من الاباء والامهات يا ايها النفس المطمئنه هل تعالى رب راضية مرضيه وادخلوا في عبادنا الجنة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وكلنا ولا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقه بحسن الخاتمة وسلمه من سوء الخاتمة Allahumma ja'al fi qabrihi rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al fi qabri kufratan min kuffarin nar. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min adhabi dunya min adhabil akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika minan nar. Allahumma aflihna. Allahumma aslihna fi dinina. Allahumma aslihna dinina. Allahumma aslih lana dinina ad-dunya wal akhirah wa yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afriq alana sabran wa sabbit aqdamana fansurna wa qawmil kafirin. Allahumma afriq alana sabran wa sabbit aqdamana wa tawaffana ma'al abrar ya Allah wa tawaffana ma'al abrar ya Allah wa tawaffana ma'al abrar rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ifa'na ghala wal bala wal waba wal khasha wal munkar wa sufa muhtarifa wa syadaida wa mihana ma zahara minha wa batana min baladina khassah wa min budal muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna bil iman. Allahumma sallimna bil iman. Allahumma sallimna min nafati dunya min adzabil akhirah. Allahumma sallimna min syarri ma khalaq. Allahumma sallimna min syarri ma khalaq. Allahumma sallimna min syarri ma khalaq. Allahumma ihdina hidayatan muhtadin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin wal ulama'i amilin was syuhada'i was sholihin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi batanina wa sam'ina wa basarina wa damina wa lahmina wa 'idhamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa sam'ina nuran wa basarina nuran wa damina nuran wa lahmina nuran wa 'idhamina nuran wa ja'al fi qabrina nuran wa ja'alna fi qabrina nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi azini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu Fasihi wa bi dhurriyyatin tutulaika minal muslimin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa bi dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muslimani laka wa bi dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka arju wa la taqilni ila nafsi tarfatainin fa asiru sa'ni kulhu la ilaha illallah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a
Rabbana taqabbal do'ana salatana qira'atana tasbihana tahmidana takbirana wa tahlilana Rabbana taqabbal hajatana Rabbana taqabbal a'malana Rabbana taqabbal wasul sabaqarana min ayatil Qur'an wa min kalimatit thayyibah wa min asma'ikal husna wa min shawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kami bacakan manaqib Syekhuna Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Tuan Guru Abah Sekumpul. Al-alamul fadlil alimul allamah al-arif billah al-syekh al-hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelambayan. Beliau adalah seorang zuriah Datuk Kelambayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau juga zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bermarga Al-Idrus. Ayahnya beliau bernama Kiai Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf Al-Banjari, sedangkan ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, adik kandung dari guru kita Tuan Guru Haji Syekh Seman Mulia. Beliau lahir di malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama beliau kecil adalah Tuan Kusyairi, Sayyidina Kusyairi. Sejak kecil beliau adalah seorang yang mahfuz, suatu keadaan yang jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Ta'ala sebagai anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain di antara yang lain dari kebanyakan anaknya. Sejak kecil beliau di samping dua orang tuanya dan nenek beliau, dididik oleh nenek beliau juga oleh Ibu Salbiah. Dan Ibu Salbiah ini adalah seorang yang masduk, ya, yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Akal basyariahnya diganti dengan akal Rabbaniyah. Meskipun dalam kondisi yang waktu itu serba pas-pasan, namun beliau Tuan Guru Abah Sekumpul sangat memperhatikan dan meringankan beban guru yang mengajar agar mereka membaca Al-Quran. Setiap malam beliau diberi bekal sebotol berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru beliau, Guru Muhammad Hasan di Pasayangan, Martapura, yang mengajarkan Al-Quran. Beliau dalam usia kurang dari 7 tahun sudah mulai belajar madrasah di Kampung Karaton, Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai lulus. Abah Guru Sekumpul untuk tingkat ibtida di Karaton Martapura. Guru-guru beliau adalah Guru Muhammad Zaini Umar, Guru Abdullah Muiz, dan guru beliau di tingkat ibtida di pesantren Darussalam Martapura adalah Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Rafiq, dan Guru Syahran. Berlanjut di tingkat sanawiyah dan aliyah beliau, Guru Sekumpul diajari oleh Guru Haji Hussein Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Sya'rani Arif, Guru Haji Hussein Qadri, Guru Haji Salim Ma'ruf, dan Guru Haji Seman Mulia.
yang merupakan paman beliau ini adalah Guru Haji Seman Mulia, serta Guru Salman Jalil dan guru di bidang tajwid Guru Haji Sya'rani Arif, Guru Nasrun Tahir, dan guru seorang qori hafiz Quran Guru Haji Aini Kandangan. Untuk host tasawuf dan suluk, guru sekumpul mendapatkan bimbingan dari Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, dan dari Kiai Falak Bogor dan Sayyid Muhammad Qutbi. Sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat yang diterima oleh guru sekumpul adalah dari Syed Muhammad Amin Qutbi, Syed Abdul Qadir Albar, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syed Hasan Masyed, Syed Muhammad Yasin Padang, Kiai Falak Bogor, Syekh Ismail Yamani, dan guru pertama beliau secara rohani atau dalam ruh alam ruh yaitu Syekh Ali Junaid Berau bin Qadri Haji Muhammad Amin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya guru beliau Haji Muhammad Syarwani Abdan, Guru Bangil, menyerahkan beliau kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian Kiai Hamid Pasuruan menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor. Kemudian Kiai Falak menyerahkan kepada Syed Muhammad Amin Qutbi, yang kemudian Syekh Muhammad Amin Qutbi ini menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Syekh Ali Junaid Berau, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Haji Muhammad Gadung bin Haji Salman Al-Farisi bin Haji Qadri Haji Mahmud bin Aisyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masalah Nur Muhammad, maka dengan demikian di antara guru beliau adalah Nur Muhammad, antara lain ada Haji Muhammad. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapatkan khususiyah dan karunia anugerah Allah Ta'ala berupa kasyaf, mukasyafatul qulub, kasyafatul hish, yang beliau bisa melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam ataupun yang terdinding atau yang tertutup. Dan orang yang solih, aulia wa solihin, sangat dicintai oleh beliau para habaib dan ulama. Tampak beliau masih kecil, di mana beliau di tempat biasanya Haji Zainil Ilmi bin Abdul Somad Al-Banjari dalam pagar. Beliau selalu berkunjung untuk sangat bersalaman dan mencium tangan Tuan Haji Guru Zainil Ilmi bin Abdul Somad Al-Banjari dalam pagar. Beliau adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tarekat, hakikat, dan juga hafiz Quran beserta juga tafsirnya. Yaitu tafsir beliau adalah yang dipelajari adalah yang dikuasai secara mutlak adalah tafsir Al-Quran Jalalain. Kata beliau, 3 bersaudara dunia akhirat yaitu Al-Fakir beliau sendiri, yaitu Guru Bangil Kiai Haji Muhammad Syarwani bin Haji Abdan, dan Guru Padang paman beliau Kiai Haji Muhammad Seman bin Haji Mulia. Hingga guru beliau yaitu Guru Bangil berucap kepada Guru Seman, "Kamu sama Zaini di sekumpul, saya sendiri di Bangil." Sembari Guru Bangil menangis, diceritakan juga ucapan Guru Bangil kepada Guru Seman. Sembari meletakkan dahi ke paha Guru Seman, "Aku sebentar lagi mau pulang," kata Guru Bangil, "minta doa kamu kepada kamu." Beliau adalah seorang ulama zuriyah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelambean, yang menghidupkan kembali amalan-amalan tarekat yang diamalkan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelambean. Beliau adalah salah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapatkan ijazah izin untuk mengijazahkan tarekat Samaniyah. Dan di antara ajaran-ajaran beliau adalah wasiat-wasiat abah guru sekumpul, ada 12 yang utama. Yang pertama adalah menghormati ulama dan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah husnudzon, berbaik sangka. Yang ketiga adalah bermurah diri. Yang keempat adalah bermurah harta. Yang kelima bermanis muka. Yang keenam jangan bakhil atau kikir. Yang ketujuh adalah pemurah. Yang kedelapan jangan menyakiti orang. Yang kesembilan memaafkan kesalahan orang. Yang kesepuluh jangan
tapi syukuri yang ada. Yang ke-11 adalah jangan merasa baik atau hebat kepada orang lain. Yang ke-12 adalah tuntutlah ilmu, kemudian amalkan walaupun sedikit. Nah, semoga dengan 12 wasiat Abah Guru Sekumpul ini kita bisa amalkan, bisa ajarkan pada keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya, hingga menjadi keturunan yang solih solihah fid dini wad dunya wal akhirah. Abah Guru Sekumpul beliau memiliki risalah yang dituliskan, yaitu yang pertama risalah Mubarakah, yang kedua adalah Manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang ketiga adalah risalah Nuraniyah fi Syahrit Tawassul Samaniyah, yang keempat adalah Nazah min Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadzil Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau wafat pada hari subuh Rabu jam 5.10 waktu Indonesia bagian tengah, tepat di bulan Rajab tanggal 5 1426 Hijriah atau 10 Agustus 2005, 16 tahun yang lalu. Dimakamkan di Musola Ar-Raudhah, di samping Ar-Raudhah, tepat waktu asar di azan di samping makam paman beliau, Guru Seman Mulia atau Guru Padang, dan di samping sepupu beliau Guru Salman Jalil. Demikian sebagian manaqib Al-Alamul Al-Fadl Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh syariat-syariat yang telah beliau ajarkan. Kita berharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat juga pertolongan juga dari guru kita, Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Insyaallah diberkati hadi Nabi Muhammad SAW, kita tercerahkan, keluarga kita dilimpahkan rahmat, barakah, maghfirah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Syekhuna ya Zaini anta murabbi ruhi, ya Syekhuna ya Zaini anta murabbi ruhi, ya Syekhuna ya Zaini anta murabbi nabi. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim. Alaikum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Alhamdulillah, dengan pembacaan manaqib singkat dari Syekhuna Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabulkan. Amin. Mudah-mudahan dan keberkahan kita berkumpul di tempat ini, insyaallah tidak kita keluar kecuali dalam keadaan Allah ampun semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita mengingat wali min auliillah, kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat nazrah dan mendapatkan keberkahan dari sahibul hal. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti sesuatu kaum, maka akan bersama dia insyaallah, digolongkan bersama mereka insyaallah. Al-maru ma'a man ahab. Orang itu akan bersama orang-orang yang dicintainya di yaumil qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan
kita bisa berkumpul bersama beliau di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi insyaallah di hall yang selanjutnya dengan keberkahan dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa teman majelis, mudah-mudahan dengan doa yang singkat ini mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat demi rahmat pada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil wujud nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin farraja wa likulli da'in yawa wa likasaka shifaan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma syafi anta syafi, Allahumma syafi anta syafi, Allahumma syafi anta syafi, isbina wasfihim sifaan ajilan wasim la yughru bada asakaman wal alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin basir nadir wa siraj munir. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.